المخرج ميشيل أوسلو موجود معي اليوم ومرافقته السيدة بوليت فرشخ لحتى نحكي عن هالفيلم يلي فعلا أخذ أصداء كتير حلوة بلبنان، فيلم ديليلي à Paris. Bonjour Monsieur Oslo. Bonjour. بونجور بوليت. بونجور اهلا وسهلا فيكي. حضرتك كمان ناشطه جدا بالجمعيات، خلينا نتعرف على الجمعيه اللي حضرتك رئيستها. ميرسي رانيا، انا رئيس جمعيه بيير فرشخ الثقافيه التربويه والبيئيه، وهيدا الاكسيون اللي عم نعملها مع مسيو ميشيل أوسلو ومع مدام كلودين عون هي من ضمن البروجرام مكافحه العنف بالثقافه اللي مؤسسه بيير فرشخ ماشي فيه السنه. كيف تم التعاون مع السيدة كلودين عون اللي هي رئيس الهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية؟ ميشيل أوسلو est un ami de longue date. لنا 6 سنين 7 سنين صحبة، ورافقته étape par étape بفيلم جديد ديليلي à Paris. وبين أصدقائنا اكتشفنا إنه مدام كلودين عون كانت تلميذته لمسيو ميشيل أوسلو بالسوربون. مدام عون était votre étudiante? Mais oui. Alors ça c'est un scoop. Alors. Ah oui, complètement, complètement. Et à la Sorbonne où elle a appris un peu les techniques d'animation avec Monsieur Oslo. Voilà, et petit à petit, elle a vu le film de Michel et elle l'a adopté pour la cause des femmes. ولقيت انه بيتناسب مع هالقضيه اللي حضرتها عم تشتغل عليها، وبنوجه لها تحيه اكيد، وكانت معنا وخبرتنا كل شيء اجمالا. اليوم رح ناخذ تفاصيل هالفيلم، nous allons prendre les détails, nous allons voir comment ça s'est passé, l'histoire, le storyboard, l'idée déjà. Donc, un résumé du film. Le point de départ est terrible, c'est tout ce que des hommes font aux femmes et aux filles partout dans le monde. Mais il y a un autre côté de l'humanité, la civilisation, des gens qui inventent, qui pensent, qui ouvrent toutes les fenêtres, et des hommes et des femmes qui vivent ensemble et qui créent ensemble, qui poussent ensemble, qui fleurissent ensemble. Donc il y a ces deux aspects dans le film. Et le positif, le négatif, disons. Un peu. Le positif et le négatif, et je fais gagner le positif, ceux qui arrivent de temps en temps, et qui va arriver encore plus grâce au film. لكن بيقول المخرج مخرج فيلم ديليلي à Paris انه بيفرجي ناحيتين من خلال هالفيلم، اللي هن الناحيه السلبيه وين المراه بتتعرض لكثير من الامور السيئه من قبل الرجال، ولكن الناحيه الايجابيه ايضا وين بيكون في حياه مشتركه، وين بيكون في تطور ومستقبل للرجل والمراه. خلينا نعرف شوي قصه الفيلم منك بولاد. قصة الفيلم هي قصة ديليلي. ديليلي بنت صغيرة ميتيس، واحد من أهلها أسود واحد من أهلها أبيض. إجت على فرنسا بال1900 بأوائل القرن العشرين، لو اكتشفت بتكتشف باريس، بتتعرف على صديق لها أوريل، هو شخصية رائعة جدا. هي قد ايه عمرها؟ ديليلي عمرها 10 ans. ديليلي ميشيل à peu près. Non, j'appelle Dili petite fille, Aurel grand garçon, et je ne donne pas l'âge. Mais on essaie de deviner quand même. Voilà. Vous décidez, vous donnez l'âge qui vous plaît. Voilà, elle a cru qu'elle a 10 ans. D'accord. Et je ne l'ai pas cru pour rien, parce qu'en fait, la petite fille qui a prêté sa voix à Dilili a 10 ans. Ah oui, ça c'est vrai. Donc c'est dans cette période. Peut-être un peu plus jeune. dans l'histoire. اوكي. ان توكا ديليلي طفله كثير جريئه، بتجي على باريس وبدها تكتشف باريس، هيك عندها مثل شغف لتكتشف العالم، لانه كانت معلمتها بكنكي كانت لويز ميشيل. معلمتها تكتشف هيك، يكون عندها شغف للمعرفه. بقى بتجي بتكتشف باريس مع اوريل، وبتكتشف الشخصيات الفرنسويه الرائعه جدا، من بيناتهم النسوان المميزين جدا مثل إما كالفي، ماري كوري، سارة برنار. وبتتعرف بالصدفة على لو برنس دو غال، لو برنس إدوارد. She meets with Prince Edward. Michel. Elle rencontre le prince Edward dans le film. Oui. Il s'appelle Prince de Galles et il va devenir le roi Édouard VII. Exactement. Et elle découvre، بتكتشف هي إنه في سكت بباريس عم تخطف البنات الصغار وتعيشهم تحت الأرض، بتدبر بحالها بشكل. كيف بتكتشف هالسيدات يلي أثروا بالمجتمع؟ بتكتشفون من خلال المعارض، متاحف، القصص، يعني كيف بتقدر تتعرف عليهم بهالفيلم؟ أوريل
صاحبها اللي بتتعرف عليه اوريل تان كورسيه بياخذهم، هو بيعرفهم كلهم سوا وهن بيعرفوه، هن اصحابه. اوريل بيغني كثير واوريل بيرقص حلو كثير واوريل انسان كثير منفتح، بقى بياخذها وبيعرفها على كل هالاشخاص. باي فتره من الزمن بدور الفيلم، بدور القصه؟ 1900 سي لو باري 1900 ميشيل نسبا. Donc pourquoi vous avez choisi de faire ce retour, ce voyage au passé, Monsieur Oslo? Parce que mon langage, c'est le conte de fées. Je suis à l'aise dans le conte de fées. Le conte de fées me permet de faire des jolies choses et puis par derrière, sans le dire à personne, parler de choses très sérieuses. Et j'aime bien que ça commence par « Il était une fois », comme un conte. Et j'ai besoin que ça soit un peu dans le passé et que les dames soient très bien habillées. Là, vous avez une très belle robe. Je ne sais pas si les caméras le voient. Ça ressemble à celle des fées, un peu. J'espère bien. Il n'y a pas assez de couleurs comme ça aujourd'hui. Et là, mais attention, on ne vous cadre que le noir, c'est pas assez. Non, on peut voir les couleurs. Nathalie, Fergina, ألوان التنورة إذا بتريدي. لحتى نعطي أمل وألوان كمان. Mais le conte de fées, il est atemporel normalement. Et vous avez choisi une année, c'est 1900. Oui, mais c'est une période assez historique quand même, c'est-à-dire. C'est très historique. Ouais. Je montre justement une réalité, les hommes qui font du mal aux femmes et filles, et une réalité, une civilisation où vraiment il y a eu des gens remarquables qui nous sont encore utiles aujourd'hui, des scientifiques, des peintres, des sculpteurs, des musiciens. Et je montre une réalité. Et l'intérêt historique, c'est que je ne triche pas. C'est pas une invention de poète. Je vous montre une vérité belle qui continue à exister parce que ces musiques, ces peintures, ces avions, on continue à les utiliser. C'est beau ça. Les médicaments aussi, parce qu'il y a Louis Pasteur dans le film. Et il y a Picasso aussi, n'est-ce pas? Il y a Rodin. Les couleurs, voilà. Tout le monde est là. C'est les couleurs à partir de Picasso, voilà. لكن بيقول إنه جرب إنه هالفيلم يشبه القصص الخيالية، قصص الأميرات، قصص الجنية يلي بتساعد، ولكن وضعها بحقبة تاريخية معينة، علما إنه القصص الخيالية هي ما لها تاريخ أبدا وما بيحددوا فيها الزمان. قدر من خلال هالفيلم يفرجي حقبة مهمة كتير بتاريخ فرنسا، ومثل ما تفضلتي وذكرتي بوليت، من السيدات اللي علموا بالمجتمع الفرنسي. شو اكتشفت ديليلي وكيف قدرت تحل مشكلتها وكيف منفرجي قوة المرأة من خلال هالفيلم؟ Ça, je crois que c'est Michel qui va nous parler de ça parce que c'est une question vraiment magnifique. Je n'ai pas besoin de vous traduire. Reposez votre question. Qu'est-ce qu'elle a découvert? Comment elle a pu triompher, vaincre tous ces problèmes? Et c'est-à-dire, quel est le rapport avec la femme, la force de la femme et le travail qu'elle peut faire pour gagner tout le temps? C'est une petite fille qui va mener l'enquête, puisqu'on enlève des petites filles et que la police n'arrive pas à trouver ce qui se passe. C'est une petite fille qui va être le héros et qui va mener l'enquête et qui va délivrer les petites filles capturées. Mais elle a aussi un ami garçon. Ça, c'est elle symbolique. A aussi une grande amie, c'est une grande cantatrice d'opéra qui a les pouvoirs d'une fée, c'est-à-dire qu'elle est célèbre, riche, et elle apporte son aide. Et il y a aussi un chauffeur qui d'habitude d'abord semble très méchant et qui ne l'est pas. Et c'est des hommes et des femmes ensemble qui vont arriver à vaincre les méchants. Donc le chauffeur est aussi adjuvant quand même. Le chauffeur au début, oui. Il est très mauvais, oui. Mais en fait il n'est pas mauvais jusqu'au fond, et un jour il se révèle. Donc c'est Dillili qui fait sortir cette bonté de son âme. Oui. Et cet homme est confronté à une situation où il a dit, là il se dit non, ça je ne le ferai pas, et ses yeux s'ouvrent et il comprend
ce qu'il faut faire. لكن بالقصة طبعا بتكون عم تتساعد ديليلي يلي بتقدر تربح وتقدر تخلص هالبنات يلي انخطفوا، ولكن بيساعدها شاب، وشاب تاني بنتعرف عليه بهالقصة اللي هو الشوفير يلي بيكون بالأول سيء، ولكن بتقدر تظهر منه هالطيبة من داخله وبيصير عم بيساعدها. وأكيد سيدة أخرى بتكون مساعدة فينا نقول بهالفيلم يلي هي مغنية أوبرا. بوليت، شو بيعني لك هالفيلم بعملك بالجمعية؟ شو أهداف الجمعية وين علاقتهم بالفيلم؟ أنا هالفيلم بيعني لي كثير، لأنه ميشيل أوسلو أنا بعتبر أنه مش أنا وحدي، أنا من الناس اللي بيعتبروا أنه من أهم السينمائيين عالميا بالديسان أنيمي، بالرسوم المتحركة. ميشيل أوسلو أول إنسان بأوروبا وقف الماشين الكبيرة كتير اللي هي ديزني، هو ميشيل أوسلو اللي وقفهم يعني مع فيلم كيريكو اللي كان هو تورنو بحياة سينما الرسوم المتحركة بأوروبا. نعم. ديليلي بيعني لي كتير كتير كتير، لأنه مثل ما تفضل وقال ميشيل هو من الممثلين اللي عندهم هالنوع من الجيني النابغة، اللي بيعرفوا يحكوا عن القصص المرعبة، عن الظلم، عن القصص السوداء بألوان. بيعرفوا يطلعوا من قلب الاشياء السوداء دي ميساج ديسبوار، يعني رسائل فيها أمل. صح، أمل وفرح. بس مع الجمعية مزبوط. نحن الصيفية الماضية نحن من إهدن نعم. وصغرتا عملنا محاضرة سميناها هل من الممكن مقاومة العنف بالثقافة. طلب منا دكتور جورج دحدح رئيس اللجنة الثقافية ببلدية صغرتا وإهدن إنه جمعية بيير فرشخ تكمل بالشغل على كيفية مكافحة العنف بالثقافة. وديليلي أباري هو بالنسبة لإلي ولخبراء كتار بالعالم كله، واكيد لمدام كلودين عون ركز، احلى اوتي، احلى وسيله ممكن نتكلم فيها عن العنف اللي بتتعرض له البنات والسيدات وكيف ممكن نتخلص منه. وهيدا مثل، يعني بعد في امثله كثيره عن هالعنف، يعني هون اختار ميشيل أوسلو قصه وحده، ولكن هيدا بس لحتى يفرجي ويعطي اكزامبل بكل هالامور السيئه يلي عم بتصير مع البنات. Comparons un peu Kirikou à Dillili. C'est un peu sa sœur. Mais elle a eu elle a déjà eu un petit passé où c'était plutôt une gosse des rues, malheureuse. Oui, Dillili, oui. Alors que Kirikou, c'était un petit paysan qui n'avait pas eu un passé terrible. Elle a plus vécu. Mais elle a la même innocence et la même vaillance. Elle veut quelque chose et elle va y arriver. La persévérance, c'est l'instinct de survie peut-être. C'est plus que l'instinct de survie, elle veut plus que l'ordinaire et elle est toujours prête à combattre. Elle ne veut pas seulement survivre, elle veut vivre bien. Elle veut avoir la joie de vivre. Oui. لكن كيريكو الفيلم يلي كان فعلا هيك بشكل صدمه بتاريخ صدمة إيجابية جدا. أكيد طبعا بتاريخ الرسوم المتحركة. بيشبه هالشخصية، بتشبه شخصية ديليلي بالنضال، بالقوة، بالمثابرة لحتى يربحوا، مش بس يربحوا ويعيشوا ولكن يعيشوا حياة حلوة فيها فرح وفيها هيك خلينا نقول إيجابية أكثر. Monsieur Oslo, qu'est-ce qui fait que vos films soit aussi touchant, aussi émotionnel, mais en même temps aussi éducatif? C'est-à-dire, quels sont les critères, disons? Nous, on connaît très bien les critères des contes de fées, où les enfants gagnent à leur façon, ils sont rusés, ils sont drôles, etc. Mais là, dans vos films, est-ce que le schéma narratif, je veux dire, ressemble tellement au schéma du conte de fées, ou bien vous avez ajouté un peu d'épices? Mon principe, c'est que je fais d'abord tout ce que je veux. C'est moi qui commande et je fais tout ce que je veux. D'autre part, je n'ai pas vraiment de calcul, d'études de marché. Instinctivement, je vous donne tout ce que j'ai. Et je vous donne toutes mes bonnes adresses. Je ne garde rien pour moi. Et tout ce que je dis, j'y crois. Et il y a peut-être dans
dans mon succès de temps en temps le fait que je suis honnête et que je veux vous faire du bien. Vous êtes artiste quand même. Oui. Non, je l'ai toujours été. Oui. C'est de naissance. C'est-à-dire, vous montrez ce que vous aimez, ce que vous voyez correct et tout, mais en même temps avec beaucoup d'émotion. De l'émotion, et puis je sais que j'ai le pouvoir de produire de la beauté, et j'en profite. J'essaie de produire de la beauté physique et beauté morale. Et ça arrive, ça nous atteint. لكن بيقول ميشيل أوسلو لما سألته عن المعايير اللي بتخلي أفلامه هالقد تنجح هالقد تكون مؤثرة أيضا بالناس، بأنه هو ما بيفكر، ما بيعمل حسابات، ما هيك بوليت؟ مزبوط. بس بيعطي الاشياء اللي هو بيآمن فيها، بس كمان اكيد الاشياء اللي بحسها والاشياء اللي فيها كثير من المشاعر وكثير من الاحاسيس. منشان هيك بفتكر بتدقر الجمهور هالقد والمشاهدين. وين اليوم نقدر نشوف فيلم دي ليلي اباري؟ دي ليلي اباري بيصير بالصالات من 7 كانون الثاني جانفي بلبنان. دي ليلي أباري بتوزعوا بلبنان وبالشرق الأوسط شركة تيليفيو انترناسيونال، ومستفيد من الظرف لنحيي مسيو زياد أرطباوي رئيس شركة تيليفيو انترناسيونال اللي عمل هالافون بريمير الحلوة كتير بالتعاون طبعا مع الهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية، واللي بيآمن كتير بسينما ميشيل أوسلو وبالسينما الفرنساوي بشكل عام. بس إذا بتسمحي لي، Michel nous disait qu'il est artiste depuis toujours. Hier, il nous racontait une très belle anecdote. Quand il était chez lui tout petit, à partir de 3-4 ans, c'est lui qui faisait la crèche de Noël et le sapin de Noël chez lui, hein Michel? Oui, et puis des décorations en plus, pas que ça. Pas que ça. Merci beaucoup, merci pour votre présence, Monsieur Oslo. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui. Profitez de votre séjour au Liban pendant les fêtes. J'en profite, oui. Et merci beaucoup, merci السيدة بوليت فرشخ، يعطيكم ألف عافية، وتحية للسيدة كلودين عون أكيد مع هالمجهود يلي عم بتقوم فيه. رح ناخذ بريك وبنرجع.